السلام عليكم يا الناس. اليوم حنوريكم une recette façon انايا. حنوريكم كيف نديرو لي كريب سكري. درت نوفو بروغرام tous les mercredis. حنوري لكم كيف نديرو لي غاتو، وحنهضر مع فوا تاعي. ما نهضرش ثاني بزاف مليح عربي، حنحاول تفهمو. دوكو on va partir dans le sujet وحنوري لكم كيف نديرو. لازمكم une balance راكم تشوفوا فيها هاهيش. ثاني 500 مليلتر تاع لو لا، une pâte à tartiner، 3 بيض، 60 غرام تاع السكر، واحد تاع فاني، 250 غرام de farine، un quart de beurre، de l'huile، du sel. حندو ان ميكسور، مي تعاودو ديرو مع ريسيبيون راكم تشوفوا فيهم. maintenant حنولو directement à la recette. كما نقول لكم لازمكم 250 غرام de farine. maintenant on va peser 60 grammes de sucre. voilà, c'est bien fait. انايا حندي ميكسور تاعي راكم تشوفوا فيه. حندير الحليب هكذا 500 مليلتر كما قلت لكم. انايا حندير 3 بيض، يعني ما وريتها لكمش مليح في فيديو، ماني درت 3. ها واحد حطيتو داخل، زوج وثلاثة ما وريتوش. حنديرو on va partir dans l'étape de la farine. لازم نديرو du sel, la moitié de la vanille, hein, sinon ça va être trop sucré. هكذا. maintenant باه الزيت لازمكم 30 مليلتر تاع زيت هكذا، 4 cuillères à café à soupe. voilà. en description ندير لكم les mesures entières si كاينين ما عندهمش la balance. وبعد ندخلو كلش le sucre le كلش، mais on réfléchit pas. non, ça devrait faire des petites bulles. on dilue notre mixeur. voilà, vous mélangez votre truc. هكذا كما نقولوا ما كانش de grumeaux، ما كانش c'est bien, le liquide est bien homogène. نديرو فرينة ما ننساوهاش هكذا. نديرو في لي كويير كما قلت لكم، حندير لكم في en description les cuillères. نسكروها c'est 11 cuillères. هكذا ça mélange bien. voilà, c'est vraiment très facile, hein. même pas 10 minutes, t'as déjà tes crêpes. regardez le mélange, comment il est parfait, c'est très bien. maintenant نحي تاعي ونديرها dans mon bol. شفتوا comment il n'y a pas de grumeaux, c'est très bien. أنا نوري لكم كيفاه le liquide avec la louche. du coup أنايا حنقضي ma préparation باه نوجد la suite. حنشعلو النار. vous préparez la poêle تاعكم ou vous ديروا الزيت ولا le beurre. أنا درت le beurre, hein, c'est plus simple. هكذا كم تشوفوا فيها. وحنديروا notre première pâte à crêpes كم تشوفوا فيها. نحيها من son cellophane. du coup le mélange il est bien comme vous pouvez le voir. on diluera. nous notre poêle elle est très lourde, du coup c'est très dur de faire les crêpes, du coup c'était une catastrophe, mais on a réussi à faire des crêpes. du coup voilà, j'ai coupé les moments les ما كانش مليحة. voilà, surtout comme elle est bien dorée, bien مليحة هكذا.
راني نوريها لكم. C'est bien chaud. C'est bien léger, c'est pas très épais. Voilà. أنا قلبت crêpe tari et à c'est bien doré comme d'habitude. C'est très bien, c'est inratable, hein, comme je vais écrire sur le titre. Tardrouche, vous tromper sur cette recette, tu peux pas rater en fait. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est mieux que les crêpes de dehors en vrai. Hein. انا نسيت قلت لكم هذه لا روسيت انا جبتها مع واحد كريبيي اللي نعرفه و voilà il est très gentil. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. راكم شفتوا فيها اني نقعد ندير الكريب اني نوريها لكم وبعد حنوريكم كيف انا ندير الكريب. Moi j'aime bien tout ce qui est sucré. Voilà, je peux même avoir le diabète, ça me dérangerait pas. Du coup, je vais vous laisser et après je vous reparlerai quand j'aurai fini les crêpes. Du coup, comme شفتوا قداه les crêpes درناها مع هذه la pâte. حندير la chantilly, moi ça va être très simple, hein. عندي déjà chantilly en poudre. كما تشوفوا لازمكم واحد كاس تاع chantilly en poudre. عنديكم les mesures en cuillère ثاني. وواحد كاس تاع حليب, voilà, un verre de lait. Il vous faut un verre de lait très froid. لازم برد بزاف. هكذا تحصركم. Comme ça vous réussit. وبعد تخلطوها معهم في زوج, hein, vous les mélangez tous les deux. Et vous prenez votre batteur هكذا ديروا بشويه وبشويه وبعد حتطرى
وحتولي مليحه ميم با 10 minutes ديجا عندي ما شانتي وعندي نوتيلا تاعي ونقدر ناكل مي كريب. راكم شوفوا لا تكستور اي تولي تبدل. اي تطرى بعد حنوري لكم جو في روتورني الطوبسي هكذا نوريكم تولي فري شانتي كما يديروها لي شيف. شفتوا حتى ما تحت فرار. بعد انا نديرها في باش هكذا بور جوست بور فاسيليتي. فوالا بعد جساي ها 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà, c'est 9-10 crêpes. Du coup, moi je vais mettre du Nutella dans ma crêpe. هندير نوتيلا في تاعي وحندير مع لا شانتي. هيا فيديو اي تكملت ان شاء الله اي عجبتكم. ما تنساوش ديروا لايك باه نعرف اي عجبتكم ثاني وسي تحوسوا نعاود ندير مع الصوت تاعي ونقول لكم بسلامه. بيزو.